Again, समस्त गुड मॉर्निंग। ମୋ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ କ୍ଲିୟର? नो ଇସ୍ୟୁ? ତ କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜିର ଯୋଉ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ କ୍ଲାସଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚାଲିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଦିଟା ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ରଖିବି। ଆଜିର ଯୋଉ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି 1857 ବା ଆମର ଯୋଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଅଛି ସେଉଠୁ ଅପ୍ ଟୁ 1916 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ 1916 ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର କୋଉଟା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ରହିଲା, ଯୋଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ରହିଯାଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 2 ଆୱାର ପାଖାପାଖି ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିବ। କୌଣସି ନୋଟ୍ ଲେଖିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯୋଉ ନୋଟ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଛି ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଅପକମିଂ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ये 100% तुम बेनिफिटेड रही। अप्रोक्सीमेटली 7 to 80% क्वेश्चन ए मैराथन क्लास में आसीज। जो सीजीएल प्रिपरेशन हो नोट तुम 100 to 100% हेल्पफुल कर। ओके, देह अवश्य संपूर्ण ठीक ना फिलहाल माराथन क्लास जेहतु मुझे शेड्यूल कर चाहूनी तुम लाइफ रे तुम्हें केवे डिमोटिवेटेड हो जाओ। कहीं आम गोटे दिन क्लास को ऑफ करवा तुम माइंड डिमोटिवेट हो कहीं एग्जाम पाखे आसले। फिलहाल सका उठिक खाई गोटे 650 पारासीटामोल खाई देन ओके अच्छे रेडी अच्छे समस्ते। ओके, समस्त पीडीएफ शो होला फिर बर्तमान समस्त पीडीएफ शो होइছে। थैंक यू। चलो, तो आज हम स्टार्ट करवा पर्टिकुलर ओएस प्रिलिम ओरिएंटेड मैराथन। तो फास्ट हम डिस्कशन करवा को पार्ट हम स्टार्ट कर मॉडर्न हिस्ट्री 1857। आ पूर्व जो पार्टटा अच्छे एटा बहुत शॉर्टली मु जोटा सेकंड मैराथन रे रखी। ओके, तो ओरिडे बंदी सारा जो 1857 पूर्व पार्टटा रहला केमि सेटा मु पढै ओरिड से बात रहबनी। जे रिवोल्ट 1857 जो ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ ନଉଥିବି ତ କାଇଣ୍ଡଲି ତମେ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ ଟିକେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ମୋ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଏ ଟପିକ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ, ତୁମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗିବ, ତୁମକୁ ବି ବୋରିଂ ଲାଗିବନି, ମତେ ବି ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି ନା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ର କନଭରସେସନ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିକରି ଯିବା। ସାଧାରଣତଃ 1815 ଯୋଉ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଯେ ରିଭୋଲ୍ଟ 1857 ବା ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟେନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ମୋର ଗୋଟେ क्वेश्चन स्टूडेंट से समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थे से समय भारत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थे 1857 रिवोल्ट टाइम रे 1857 रिवोल्ट रे किए थे कि मन को लॉर्ड कैनिंग। कहीं ना छोट छोट जिनस आमको एग्जाम ही क्वेश्चन देता जमी लॉर्ड कैनिंग कौन थे से समय रे गवर्नर जनरल थे। जदि किसी रिवोल्ट 1857 रो बहुत सारा कारण अच्छे। जदि आम 1857 रो 1857 रो रिवोल्ट कथा देखा पॉलिटिकल कारण भी रोचे, इकोनॉमिकल कारण रोचे, सोशल एंड रिलीजियस कारण रोचे, बहुत सारा कारण रोचे। किंतु किसी जनरल कारण रोचे जमती चार्टर एक्ट 1830 तापर आस इंडस्ट्री एक्ट जोटा कि 1835 रहा। तो एमती किसी जिन रहे जोटा कि तुम इंग्लिश एजुकेशन रो इंट्रोड्यूस करवा जमती किसी किसी जिन रोचे जोटा कि जनरल कजेस थाए जोटा कि तुमको ओवरऑल एगुड़ा मन रखार आवश्यकता ना। किंतु किसी टॉपिक वाइज आम जा जमती कि से कारण हूँ जोटा कि रिवोल्ट 1857। तो प्रथम कारण हूँ कौन ना इकोनॉमिकल कजेस। मन को पिले जो इकोनॉमिकल कारण अच्छे रिवोल्ट 1857 गोटे मुख्य कारण जमी हेवी टैक्सेसन। तो 1850 से रिवोल्ट 1857 जो होता से सब अधिक टैक्स लगुला। और से समय गोटे कनसेप्ट थिला जमींदारी सिस्टम। ए क्वेश्चन को लेकर बहुत थर यूपीएससी हो ओपीएससी क्वेश्चन पचार हु इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को किए इंट्रोड्यूस करते, जमींदारी सिस्टम को किए इंट्रोड्यूस करते मन रखियो 19 हाँ 1793 ख्रीष्टाब्दर बा 1793 लॉर्ड कैनिंग। ओके, लॉर्ड कर्नवालिस। ओके, लॉर्ड कर्नवालिस
जे कि रेकमेंडेशन करथिले काहाकू ना जमींदारी सिस्टम को नहीं। तो जमींदारी सिस्टम केबे आसथिला और किए करथिले सेमती जमींदारी सिस्टम अंडर आसिला कोन ना जेमति कि तुमरो राउतवाड़ी सिस्टम मालवाड़ी सिस्टम जे तुमको इथले खाली मन रखियार अछि कोन राउतवाड़ी सिस्टम टा पर्टिकुलर साउथ इंडिया रे हम देखियो पाइथिले बस ए गोटे दिना पॉइंट को मन रखियार अछि किंतु ओवरऑली हमको ए जिंस मन रखियार अछि जे इकोनॉमिकल कारण अंडर रे जमींदारी सिस्टम टा जाउथला जोटा कि 1793 रे लॉर्ड कॉर्नवालिस को द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाइथिला। ଯଦି ଇକୋନୋମିକାଲ କଜେସ୍ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଯଦି ପଲିଟିକାଲ କଜେସ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ପଲିଟିକାଲ କଜେସ୍ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି 1857 ର ଯୋଉ ରିଭୋଲ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ରହିଲା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲାପ୍ସ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଥିଲା କାହାର ନା 1857 ର ଯେମିତି କି ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଆଉ କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବ 1798 ରେ बाय लॉर्ड वालेस को द्वारा आपको इंट्रोड्यूस कराइथिला। सब्सिडारी अलायंस कहले साधारणतः कौन बुझिबा गोटे इंग्रेज को किए हेल्प करिवे ना सॉरी गोटे राजा को किए हेल्प करिवे ना इंग्रेज माने आज सोल्जर हिसाब तांको हेल्प करिवे जहां बाबद रे तांको से दरमा देवे सेही सब कांसेप्ट थिला जे मोर कहबा कथा हां जो सब्सिडारी अलायंस फास्ट कोर्ट इंट्रोड्यूस कराइथिला फास्ट ट्रेड अंडर द माने कोर्ट फास्ट इंट्रोड्यूस कराइथिला ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯୋଉଟା କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1798 ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲାପ୍ସ। ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲାପ୍ସ ଅର୍ଥ କଣ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ସାରା ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥାନ୍ତି ସେ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ହଉ ବା ରିଲେଟିଭଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲାପ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଗଲା 1848 ରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ତୁମମାନଙ୍କର ହଁ କଣ ହେଲା ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ନ ରହୁଛି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଜମିକୁ କିଏ କିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ମାନେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ତୁମେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାହାର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ନା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲାପ୍ସର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ଯାହାକୁ କି ଅଣ୍ଡର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲାପ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆକ୍ୱାର କରାଯାଇଥିଲା ବା କାହାକୁ ଆନେକ୍ସଟ କରାଯାଇଥିଲା କିଏ ଥିଲା ସତାରା ଓକେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉଟା କି 1848 ରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଥିଲା କିଏ ସେ ଜୟପୁର ଯୋଉଟା କି 1849 ରେ ଥିଲା। ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମଟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ କେବେ ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ବା ଆନେକ୍ସଟ କରିଥିଲେ କୁହାଯାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା କଣ ପଲିଟିକାଲ କଜେସ୍। ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ କଜେସ୍ ଥିଲା ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ କଜେସ୍ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆକାରରେ କହିପାରିବି ସପୋଜ ଭାରତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ରହୁଛି କୌଣସି ଧର୍ମର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଲାଗୁ ସତ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ଯେ ଆମ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ହଟେଇ ଦଉଛେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ କଣ ଆସୁଥିଲା ନା ଗୋଟେ ରାଗ ଆସୁଥିଲା ଯେମିତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥ୍ରୁରେ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ବୁର୍ଖା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ହଟଉଛେ ତ ଏବେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ପିଢି ଆସିବେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆରେ କେମିତି ସେ ରହୁଥିଲେ ଏତେ ଗରମରେ କାହିଁକି ନା ଜେନେଟିକାଲ ଜେନେରେସନ ୱାଇଜ ଏ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେମିତି ସେ ସମୟରେ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ ରହିଲା ବାଇ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ କଥାକୁ ଆଉଥରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସି କଣ ନା ତୁମର ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ହଉଛି ଲର୍ଡ ୱାଲେ ହଉଛି ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଆବୋଲାଇଜ କରିଥିଲେ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଆବୋଲାଇଜ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ସତୀ ପ୍ରଥା ହଉଛି କଣ ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉଛି ସେ ଚିତାରେ କିଏ ସେ ଧାସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧାସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ସତୀ ପ୍ରଥା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଦେଖ ସେ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ କଲଚର ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିଲେ ତ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ବାପାର ଝିଅ ବିବାହିତ ପରେ ପରେ ବି ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉଛି ବାପାକୁ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ଝିଅ ଯାଇକିରି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେଟା ଠିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ତମକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ନିଆଁରେ ଯାଇକି ଦାସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ରାଜି ହବ କି ଏ ସୋସାଇଟି ବା ଏ ସମାଜ ଆଜି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଏସବୁ କାରଣ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମୁଖ୍ୟତଃ
ମାନେ କଜ୍ ଥିଲା 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି କଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଯେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆବୋଲିସନ ଅଫ ସତୀ। କିଏ କରିଥିଲେ ଆବୋଲିସନ ଅଫ ସତୀ? ଆବୋଲିସନ ଅଫ ସତୀ ଲର୍ଡ ୱିଲମ ବେଣ୍ଟିଂ। ଓକେ, ଲର୍ଡ ୱିଲମ ବେଣ୍ଟିଂ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ। ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। କିଏ ସେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ତ ଏଇସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି କାରଣ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଆସିଲା କଣ ନା ମିଲିଟାରୀ କାରଣ। ଦେଖ, ମିଲିଟାରୀ କାରଣରେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମାନେ କାର୍ଟ୍ରିଜ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା ସେଟା ସାଧାରଣତଃ ଘୁଷୁରୀ ଆଉ ଗୋ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର, ଆମ ଯେମିତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ଓର କିଏ ସେନା ଘୁଷୁରୀ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି ସେଇଭଳି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମିଲିଟାରୀ ଆଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କେସରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି କଣ ନା, ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ କଳା ପାଣି ପାର। ମାନେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମ ଧର୍ମରେ ଥିଲା, ଯଦି କେହି ମାନେ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ପଳଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ତାର ଧର୍ମ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ବସିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିବା ସକାଶେ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ବା 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ ସେ? ନା ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଥିଲେ। ଯେ ଏଇଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ କୋଉଠି, ହଁ କୋଉଠି ପୋଷ୍ଟେଡ ଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ଦେଖ ସେଟା ଦେଖ, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି ଯୋଉଟା ଏକ୍ସାମ ଆସିବନି। ମୁଁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉଛି ଯୋଉଟା ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଛି ବା ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ବେଙ୍ଗଲର 34th ବେଙ୍ଗଲ ନାଟିଭ, ଯେମିତି ଆମର ବାଟାଲିୟନ ଥାଏ, ସେଟା ହଉଛି ସେମିତି ବେଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନ ଥିଲା। ସେଠି ସେ ପୋଷ୍ଟେଡ ଥିଲେ କି ସେ ବାରାକପୁରରେ, କି ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ପୋଷ୍ଟେଡ ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ବାରାକ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ପୋଷ୍ଟେଡ ଥିଲେ, ଏଟା ଓପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା। ଏଟା ହଉଛି କୋଉଠି ଥିଲା? ବାରାକପୁର। ତ ସେ କଣ ହେଲା, ଇନ୍ ଦ ଭେରି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସେ କାହାକୁ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ରୁଲକୁ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1957ରେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ କେବେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ କେଉଁଠି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିବ, 8 ଏପ୍ରିଲ, 8 ଏପ୍ରିଲ, ଓକେ, 1857, 1857, 8 ଏପ୍ରିଲ 1857ରେ କୋଉଠି ନା ବାରାକପୁର ଠାରେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଓଭରାଲି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା, ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ କୋଉଠି ପୋଷ୍ଟେଡ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଧରକର ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କିଏ ଆବଲାଇଜ କରିଥିଲେ, ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ କିଏ ଆଣିଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମରେ ପ୍ରିଲିମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ସମସ୍ତେ ଲିଡର ମାନେ ଥିଲେ। ଆମକୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କେଉଁଠାରେ କିଏ ଲିଡରସିପ କରୁଥିଲା। ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ବାହାଦୁର ଶାହ, ଜେନେରାଲ, ଓକେ, ଜେନେରାଲ ଖାନ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଦିଲ୍ଲୀ। ଯଦି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ କଥା କହିବି, ବେଗମ ହାଜତ, ହାଜତ ଯେ କିଏ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର। କାନପୁରରେ କିଏ ଥିଲେ? ନାନା ସାହେବ, ଏଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଝାନ୍ସୀର କିଏ ଥିଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଆଉ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ। ଓକେ, ତ ତୁମକୁ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ପିଲେ ଯେ କାହାର କିଏ ଲିଡର ଥିଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର କିଏ ଥିଲେ? ଅଲ୍ଲୀ। ବିହାରର କିଏ ଥିଲେ? ସିଂ। ତ ଆଙ୍କ ନାଁକୁ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ, କାହାର କିଏ ଲିଡର ଥିଲେ। ତ ଫାଇନାଲ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା କିଏ ସେ? ନା ରିଭୋଲ୍ଟ 1857। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ରିକଲ କରିବି 1857 ରିଭୋଲ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ରିଭୋଲ୍ଟ 1857 ସମୟରେ କିଏ ସେ ଥିଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର, କାହିଁକି ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ କ୍ଲାସ, ତୁମକୁ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ବି ତମ ସହିତ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ମନେ ରହିବ ଏ କ୍ଲାସଟା। କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଥିଲେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ମୋର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଯେ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କିଏ କରିଥିଲେ ଆଉ କେବେ କରିଥିଲେ? ମେସେଜ କଲାବେଳେ ଏକାଥରେ ଲେଖି ପଠେଇବ, କିଏ କରିଥିଲେ, କେବେ କରିଥିଲେ। ମେସେଜ କଲାବେଳେ ଏକାଥରେ ଲେଖି ପଠେଇବ। ଯେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କରିଥିଲେ ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ 1793ରେ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଯେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଆଣିଥିଲେ କିଏ ସେ, ଆଉ କେବେ ଆଣିଥିଲେ? ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ କେବେ ଆଣିଥିଲେ? 1798ରେ ଲର୍ଡ, ଓକେ, ୱାଲେସ୍ଲି ଆଣିଥିଲେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ। ଓକେ, ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲାହାଉସି। କିଏ ସେ? ଲର୍ଡ ଡେଲାହାଉସି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ।
ओके सोसियो रिलीजियस मुवमेंट को लेकर कौन है ना तुम सिपाही विद्रोह होता जमती सतीदाह प्रथा आबलाइज किए करते सतीदाह प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग विडो रिमैरेज एक्ट क्या आनते विडो रिमैरेज एक्ट किए से थैंक यू डेल हाउस अच्छा मुझे ये गोटे क्वेश्चन पचार मंगल पांडे को केबे फांसी दिया मंगल पांडे को केबे फांसी दिया 8 एप्रिल 1857 रे फांसी दिया अच्छा कानपुर रो लीडर किए थे से समय 1857 रो रिवोल्ट समय रे कानपुर रे किए थे नाना साहेब अच्छा तुमरो झांसी रो किए थे दुई जन नाम को मन रखियो किसे झांसी लक्ष्मी बाई और किसे तांतिया टोपे अच्छा तो ये फाइनली 1857 रिवोल्टा कंप्लीट हो बर्तमान आम डिस्कसन करवा क्या ना सोसियो रिलीजियस मुवमेंट सोसियो रिलीजियस मुवमेंट मन को पिले साधारणतः जदि आम कहवा कज ऑफ सोसियो रिलीजियस मुवमेंट रो कारण कौन थिला मन रख सोसियो रिलीजियस मुवमेंट रो कारण थिला प्रथम होची आम वेस्टर्न कल्चर आड़ को पलाउचे आज तुम लक्ष्य कर साधारणतः पुओ पिला हूँ झील पिला हूँ तांकर जो कस्ट्यूम अच्छी मु जहाँ पिंधुची जहाँ भी किसी अच्छे तो बर्तमान आमर आम कल्चर एटा नुहे आम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करुचे देख साधारणतः गोटे झील हट पैंट पिंधुची तो जोटा कि ओडिशा आमर जो संस्कृतिर बाहर एटा पुओ पिला माने जीन्स पिंधुଛନ୍ତି माने विभिन्न डिजाइन रो पैंट पिंधुଛନ୍ତି जोटा आम संस्कृति नुहे तो जेतेबेले वेस्टर्न कल्चर आड़को आम एंट्री करिथाउ तो सेतिबेले सोसियो रिलीजियस मूवमेंट रे ही हेइथिला जे ए जो कारण थिला प्रथम हচ্ছে वेस्टर्न कल्चर तापर धीरे धीरे आमर चाइल्ड मैरिज हो किंबा तुम मानकर इंग्लिश लैंग्वेज रो इंट्रोड्यूस करा जाउथला बा पॉलीगैमी पॉलीगैमी रो अर्थ बहु विवाह ओके तो मु कहबी साधारणतः हिंदू धर्म रे एक पत्नी को समस्त ग्रहण करती वर्तमान भी बहु पत्नी चली आम बाहा होचे जनकू किंतु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अनेक सहित रोचे ए सब जिनस को लेकिन सोसियो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होता किंतु आमको ये कौन मन रखार अच्छे पिले जे सोसियो रिलीजियस मूवमेंट को विभिन्न प्रकार मूवमेंट होता विभिन्न प्रकार मूवमेंट विभिन्न जन नेतृत्व नहीं किए नहीं केउठी नहीं रिलेटेड कौन आसुचे जमती प्रथम आसला किए से ना ब्रह्म समाज ये जो ब्रह्म समाज थिला नंबर 1 पॉइंट ब्रह्म समाज आर फाउंडर किए थे राजा राममोहन राय तो ये जो राजा राममोहन राय फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रो फादर बेली बेली कहा जाए बा मॉडर्न इंडिया रो जनक बेली तांको कहा जाए था इन द ईयर ऑफ 1828 रे राजा राममोहन राय फॉर्मड ब्रह्म सभा तो ब्रह्म समाज जो अच्छी आ पूर्व ना थिला कौन ना ब्रह्म कौन थिला सभा थिला परवर्ती अवस्था ताको चेंज करागला ब्रह्म समाज रे परिवर्तन करागला देख तो राजा राममोहन राय कहा विश्वास करती तुम ग्रंथ उपन्यास को सी विश्वास करती और से सब भरोसा रखती वन गॉड जे दुनिया रे भगवान होचुनी गोटे आमे विभिन्न प्रकार ठाकुर को पूजा करुचे किंतु तांकर कहवा कथा दुनिया रे होचुनी भगवान होची गोटे से वेद उपन्यास आदि की विश्वास करते फॉलो करते अच्छा तो ओपीएससी क्वेश्चन आसता पिले जे तुम मानकर वन गॉड को बिलीव किए करती वन गॉड रो कॉन्सेप्ट किए देथिले कि से राजा रामन राय ए टाइप रो क्वेश्चन साधारणतः आसे मन रख साधारणतः से क्या अपोज करते तुम बाल्य विवाह हो तुम रिचुअल जोटा कि माने परंपरा जो अच्छी ताकू से अपोज करती जे तुम मूर्ति पूजा कांड कर्म एगुरा सब से माने विश्वास करते जे आमर भगवान को ऊपर विश्वास अच्छी से जिन वन गॉड पृथ्वी आम जो मूर्ति पूजा करुचे ओके तो से विश्वास करुले आउ कौन से कहार विरुद्ध थे कास्ट सिस्टम आउ चाइल्ड मैरिज देख से समय 1828 मसीह भाव आज दुनिया आम 2025 मसीह आज डेट रे कास्ट सिस्टम को नहीं तुम फेस करुछ जदि उच्च नीच जातिर कई जन पिला बा कई जन व्यक्ति तुम घर को हठात किना पलि आसुचे तुम हठात किना माइंड रे पलि आसुछ आ जाति कौन तो आज भी आम फेस करुचे भाव इन दैट टाइम बा जदि 200 वर्ष तलू आम जीवा से समय कौन थी ओके माने रास्ता रे जीवा पई तांको नथिला पानी कूअरु पानी आनी परिबे नाही मंदिर जाई परिबे नाही बहुत प्रकार कष्ट दे से जीवा पड़ता है तो सेति पई तो ताकू से विरोध करथले
अच्छा, ब्रह्म समाज आंदे देवेंद्र नाथ टागोर मन रख ये जो ब्रह्म समाज रे देवेंद्र नाथ टागोर केबे आसी जोग देथिले 1842 ख्रीष्टाब्द रे देवेंद्र नाथ टागोर जोग देथिले आउ से गोटे बही लिखिथिले बही ना तत्वबोधिनी पत्रिका मन रखिले एटा क्वेश्चन आसीची हु इज द राइटर ऑफ द हु इज द ऑथर ऑफ द तत्वबोधिनी पत्रिका इन बेंगली रे किए लिखिथे किए से ना देवेंद्र नाथ टागोर। अच्छा, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଆଉ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ टागोर किए नहीं देवेंद्र नाथ टागोर एटाको नेखिर क्वेश्चन आसे आदि ब्रह्म समाज रो किए से नेतृत्व नहीं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया रो किए नेतृत्व नहीं ब्रह्म समाज केबे इंट्रोड्यूस करा गला देवेंद्र नाथ टागोर ब्रह्म समाज सहित केबे जोग देले तत्वबोधिनी पत्रिकार लेखक किए से ए सब जिनिस को तुमको एग्जाम रे क्वेश्चन पचारि थाए ओके। तापर आसिला किए से ना यंग बेंगल मूवमेंट तो आर नेतृत्व नहीं किए से हेनरी विवियन मन रख ए सब टॉपिक रो हे किए नेतृत्व नहीं एटा बहुत परिमाण इंपोर्टेंट था। तापर आसिला आर्य समाज साधारणतः जितेबाला आम देखा माने सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कथा मुख्यतः दुईटी जिनस बहुत बार आम भारत में प्रभाव पकई गोटे अच्छे ब्रह्म समाज आ गोटे अच्छे आर्य समाज फाउंडर किए थे ना स्वामी दयानंद सरस्वती किए से फाउंडर ऑफ आर्य समाज केबे फाउंडेशन करथिले जे 1875 1875 ख्रीष्टाब्द से फाउंडेशन करथिले। एक्चुअली आर्य समाज को आनिबार मुख्य उद्देश्य थिला कौन ना से समय हिंदू माने धर्मर परिवर्तन करथिले ख्रीस्टियान धर्म ग्रहण करिवा किबा मुसलमान धर्म ग्रहण करिवा अदर धर्म ग्रहण करिवा बहुत सारा होतला तो सेति से गोटे स्लोगान देथिले गो बैक टू वेद तार अर्थ अर्थ यह थिला जे तुमे वेद को फेरी आस तुमे वेद को फेरी आस तो मु ए कहू चाहूँगी जे जो स्वदेश स्वामी दयानंद सरस्वती थिले से कहा को अटैक करते कहार विरुद्ध थिले से विश्वास कर जो वेद पुराण आदि मान जो तुम अच्छी माने वैदिक लिटरेचर को से पसंद कर माने विश्वास कर बस गोटे कनसेप्ट थिला वेद को फेरी आस ओके ये था। अच्छा तो तुमको ये गोटे क्वेश्चन पचारुची पिले जे स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर गोटे स्कूल तैयारी होता से स्कूल रो नाम कौन था से स्कूल रो नाम कौन था हाँ डीएवी स्कूल ओके ओके डीएवी स्कूल। अच्छा डीएवी स्कूल टा कोठु प्रथम लॉन्च होता फास्ट डीएवी कॉलेज टा कोठ थिला प्रथम डीएवी कॉलेज लाहौर 1886 रे हितला ओके थैंक यू। अच्छा मु कहू चाहूँगी जे स्लोगान थिला गो बैक टू वेद आउ सी गोटे मूवमेंट आरंभ करते किए से स्वामी दयानंद सरस्वती नो डाउट आर्य समाज फाउंडर किंतु सी गोटे मूवमेंट आरंभ करते से मूवमेंट ना कहला शुद्धि मूवमेंट कौन था पिले शुद्धि मूवमेंट SHUDDHI शुद्धि मूवमेंट एटा मध्य क्वेश्चन रे बहुत थोड़ा आसी जे शुद्धि मूवमेंट किए करते से किए से ना स्वामी दयानंद सरस्वती करते। चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट को जे कि प्रार्थना समाज मोर कहबार कथा स्टूडेंट ये जो प्रार्थना समाज रो फाउंडर किए थे आत्माराम पांडुरंग ओके 1867 रे इंट्रोड्यूस करते आत्माराम पांडुरंग आउ तांको सहित माने परवर्ती अवस्था रे जे माने रानाडे आउ जासी जॉइन करथिले बस हमको इठी मन रखिया पड़िबो प्रार्थना समाज फाउंडर किए थे रामकृष्ण मिशन मोर कहबार कथा स्टूडेंट ये जो रामकृष्ण मिशन रो फाउंडर किए थे रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद एस्टाब्लिश द रामकृष्ण मिशन इन द ईयर ऑफ 1897 1897 ख्रीष्टाब्द रे स्वामी विवेकानंद एस्टाब्लिश करते कौन ना रामकृष्ण मिशन को एस्टाब्लिश करते। चलो एबे जीवा हाँ सत्य शोधक समाज फाउंडर किए थे सत्य शोधक समाज ज्योतिबाई फुले किए थे ज्योतिबाई फुले कहीं जो जो मूवमेंट होता क्यों क्यों मूवमेंट रो किए से नेतृत्व नहीं आमको यहाँ मन रखा पड़ो जमती कि सत्य शोधक समाज रो किए थे ज्योतिबाई फुले 1873
ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଶୋଧକ ସମାଜ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିବାଇ ଫୁଲେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଟାଇଟେଲର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଜ୍ୟୋତିବାଇ ଫୁଲେଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଟାଇଟେଲ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ମହାତ୍ମା। କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ମହାତ୍ମାର ଟାଇଟେଲ। ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ୟୋତିବାଇ ଫୁଲେଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଜ୍ୟୋତିବାଇ ଫୁଲେଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ସାବିତ୍ରୀ ବାଇ ଫୁଲେ। ଓକେ। ଯେ କି ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ ରିଭିଜନ ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ? ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ରାମନ ରାୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ କାହାର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ? ବେଦକୁ ଫେରି ଆସ। ଏ ସ୍ଲୋଗାନ କାହାର ଥିଲା? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଓକେ। ଯେ କି ଥିଲେ ଆର୍ୟ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଆସିଲା କାହାର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ୱାନ୍ ଗଡ୍? ଗୋଟିଏ ଭଗବାନରେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବା ୱାନ୍ ଗଡ୍ ର କନସେପ୍ଟ କାହାର ଥିଲା? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବା କଥା ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ମାନେ ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର? ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ବା ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ହେନରୀ ଭିଭିଆନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ସୁଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସୁଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସୁଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର ଆତ୍ମାରାମ ପଣ୍ଡରା। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ବିବେକାନନ୍ଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଲେଖି ପଢିବା। ଦେଖ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଯେ କି ମାନେ କି କହିବ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବ? ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କାହିଁ ଆମେ ପଢିବା? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି କାମକୁ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ପତ୍ରିକା विडो रीमैरेज। थैंक यू। ତାର ତ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ 1856ରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଥିଲା। ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟରେ ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ବହିର ନାଁ ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ। ଏଟା ଓପିଏସସି ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟର ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ। ଆଉ ମନେ ରଖିଲେ, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆମେ ଭାରତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମେ କୋଉ ସାଇଡଟା ତୁମେ ସମସ୍ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ ସବୁ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କୋଉ ସାଇଡରୁ ଆମେ ପାଉଛେ? ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ଏଟା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ଏଟା ଲେଖା। ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଙ୍କ ଟୁଡେ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ ଟୁମୋରୋ। ବେଙ୍ଗଲ ଥିଙ୍କ ଟୁଡେ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ ଟୁମୋରୋ। ଆର ଅର୍ଥ ଆଜି ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ଆଜି ଯାହା ଭାବେ ଇଣ୍ଡିଆ ତା ପରଦିନ ତାକୁ ଭାବେ। ତାର ଅର୍ଥ ଭାବ କେତେ ଏଜୁକେଟେଡ ସେ ଟାଇମରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ଦୁନିଆ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା, କେତେ ପଛକୁ ପଳେଇଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ ସବୁବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ସବୁବେଳେ ଟପ୍ ଥା ସେ ସମୟ। ଚଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ପିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ 1856 କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲା? ଦେଖ, ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ପଲିଟିର ଯୋଉଟାକ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର। କାଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉଟା କଣ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିନି, ଆଜି ଅପଲୋଡ କରିବି। ସେଇଥିରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଅପଲୋଡ ଆଜି ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ମୁଁ କ୍ଲାସ ପରେ ଶୋଇପଡିଛି, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ସକାଶେ ମୁଁ ଆଉ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନଥିଲି। ଚଲ, ଏବେ ଯିବା। ହଁ, ତ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ପାଟ୍ରିଅଟ। ଓକେ,
ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ପତ୍ରିକା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ? ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ओके, ଏଥିରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ହେଲେ ୟାକୁ ଟିକେ ରିଡିଙ୍ଗ ମାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ତିଆରି ହେଇଥିଲା କଣ ଜାଣିଛ? ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ ଇନ୍ ବନାରସ ସେଇ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଯେ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ବିଏଚୟୁ। ଯେ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ବିଏଚୟୁ ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭରସିଟି ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ମଦନ ମୋହନ ମାଲବିୟା। ଓକେ, ମଦନ ମୋହନ ମାଲବିୟା। ଆଚ୍ଛା, ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟିର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଥିଲା ପିଲେ? ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟିର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଥିଲା? ମାଡ୍ରାସା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଟ୍ରାଇବାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେ ଖାଲି ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଆମ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଟ୍ରାଇବାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢିବା ହଉ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ମାନେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେ ମନ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ପଡିଥିଲା ଯେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଚର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଟାଇପର ନିଜର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ରହୁଛ, କେବେ ତୁମେ କୋରାପୁଟ ହଉ ମାଲକାନଗିରି ଏସବୁ ଏରିଆକୁ ଯିବ, ପିସ୍ ପାଇବ, ଶାନ୍ତି ମିଳେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ସେ ସବୁ ଏରିଆରେ ଏ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ଟାଇପର ସବୁ ଜିନିଷ ଗଢି ଉଠୁ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ବାହାର ଲୋକ ମାନେ ଯେ ଅନାତନ ହିସାବରେ ପଶିବା, ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବା ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ, ମୋ ଘର ମାଲକାନଗିରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାଲକାନଗିରି କେବେ ଯାଇନି, ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ବୁଲିବାକୁ ଏଇ ମାନେ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ଦେଖ, ତ କଣ ଆସିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ବା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ତ ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା। ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସେମାନେ କରେଇଲେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଟ୍ରାଇବାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ ସେ? କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା, ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ ସେ? ଆଚ୍ଛା, ରଙ୍ଗପୁର। ରଙ୍ଗପୁର, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ପିଜେଣ୍ଟ ଅପରାଇଜିଂ ଅଫ ରଙ୍ଗପୁର। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥିଲା। ଯେ ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1783 ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ହଁ, ଦାର୍ଜିଲିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ, ଆର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ଥିଲେ? ଦିର୍ଜି ହଁ, ଟିକେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଟିକେ ମନ କରିବ। ଦିର୍ଜି ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ଏଟା କେବେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? 1783। ଖାଲି ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଭମେଣ୍ଟର ନାଁ କଣ, କେବେ ହେଇଥିଲା, ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ଚାଲ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। আচ্ছা, ভিল রিভোল্ট। আচ্ছা, ভিল রিভোল্টটা সাধারণতঃ এটা মহারাষ্ট্র ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏରିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଆର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ସେବାରାମ। କିଏ ସେ? ସେବାରାମ। ଯୋଉଟା କି 18, ହଁ, 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 ସେବାରାମ। SEWARAM, ସେବାରାମ। ଓକେ, ଦେଖ, ଏ ଯୋଉ ଭିଲ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା, ଯେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମ ଏ ଯୋଉ ରିଭଲ୍ୟୁସନଟା 1888 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1831 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ରିଭୋଲ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବାସ୍ ଆମକୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆସ, ତାପରେ ଆସିଲା ଚୁଆର ବିଦ୍ରୋହ। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ସାରିଛି। ଚୁଆର ବିଦ୍ରୋହ ବା ଚୁଆର ଅପରାଇଜିଂ। ଯୋଉ ଚୁଆର ଅପରାଇଜିଂ ହେଇଥିଲା, ଆର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଚୁଆର ଅପରାଇଜିଂ ଦୁର୍ଜନ ସିଂ। କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ଦୁର୍ଜନ ସିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପହାରି ରିବେଲିୟନ, আর কি ଥିଲା? ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡା ଅପରାଇଜିଂ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆସିଛି, ମୁଣ୍ଡା ଅପରାଇଜିଂ।
देख मुंडा अपराइजिंग जोटा थिला बा मुंडा रिबेलियन जोटा थिला आर नेतृत्व नहीं किए से मुंडा अपराइजिंग जोटा हेतला बा मुंडा रिबेलियन बिरसा मुंडा किए से बिरसा मुंडा मन रख बिरसा मुंडा को गोटे स्लोगान थिला कौन थिला स्टॉप पेइंग टैक्स टैक्स देवा बंद करिया पे से स्लोगान देथिले मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट जे ये जो बिरसा मुंडा केते वर्ष बयस रे से तांकर मृत्यु घटला केते वर्ष बयस रे 25 वर्ष बयस रे भाबो आजिर 25 वर्ष रे पिला देश पई भाबिया तो दूर कथा निज पई निज घर कथा भाबुनांती किंतु से समय रे 25 वर्ष बयस रे से शहीद हो जाइतिले मृत्युवरण करथिले आ जेल रे तांकर मृत्यु हेतिला आ तांको मध्ये डिक्लेयर करला कलेरा रोग सकासे तांकर डेथ हेतिला ओके तो फाइनली बर्तमान सुधा आम को टॉपिक ऊपर डिस्कशन कले तीन टा टॉपिक ऊपर डिस्कशन कले 1857 रिवोल्ट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऊपर डिस्कशन कले तापर पर आम डिस्कशन कले के से ट्राइबल मूवमेंट बर्तमान आसला सबुठ पॉपुलर टॉपिक जहाँ आम कहूँ आईएनसी इंडिया नेशनल कांग्रेस मन रखिले आईएनसी बा इंडिया नेशनल कांग्रेस को लेकर बहुत सारा पॉइंट रही जोटा कि हमको डिटेल्स पढ़ियार अच्छे जमती आईएनसी को किए फाउंडेशन करते किए आईएनसी तैयारी करते आलान ऑक्टोवियन ह्यूम जहाँ सर्टकट कही था एओ ह्यूम जे कि आईएनसी को तैयारी करते आईएनसी केबे तैयारी था 1885 1985 मसीह आईएनसी तैयारी आईएनसी तैयारी होता आउ मध्य फाउंडिंग मेंबर थिले जेमती दादा भाई नारोजी ए समाने फाउंडिंग मेंबर थिले मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट सॉरी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया में कहा कहते ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया में कहा कहते दादा भाई नारोजी को आम कौन कही ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से गोटे बही लिखिते बही ना थिला पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एटा क्वेश्चन आसे पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से बही लिखिते से बही लेखक थिले किए से ना दादा भाई नारोजी मोर क्वेश्चन होछि जे 1885 मसीहा बा 1885 1885 रे आईएनसी स्थापन करा गला फास्ट सेशन केबे हिथिला केउठी हिथिला नेतृत्व नेतृत्व किए से दैट्स द इंपोर्टेंट 1885 मसीहा माने सेही वर्ष फास्ट सेशन को आरंभ कराइथिला बॉम्बे ठारे और उमेश चंद्र बानर्जी जहाँ आम सर्टकट कहचे डब्ल्यू सी बानर्जी फास्ट सेशन रो किए लीडर नहीं डब्ल्यूबीसी बानर्जी आ केते जन डेलीगेटर थिले डेलीगेटर मीन्स केते जन माने डेलीगेटर हिसाब से जॉइन करथिले 72 जन 72 जन दैट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ताहले आउ गोटे वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट होची जेतल आईएनसी को स्थापन करा गला बा आईएनसी को फाउंडेशन करा गला से समय रे आईएनसी रो लीडर किए थे सॉरी भाइस रॉय किए थे बा हम से समय भाइस रॉय किए थे मन को लॉर्ड डॉक्ट्रिन किए थे लॉर्ड डॉक्ट्रिन टिके रिवीजन करछि आईएनसी रो फाउंडेशन किए करथिले बा आईएनसी तैयारी किए करथिले ए ओ ह्यूम आईएनसी रो प्रथम प्रेसिडेंट किए थे आईएनसी रो प्रथम प्रेसिडेंट डब्ल्यूबीसी बानर्जी ग्रैंड ओल्ड मैन कहा कहबा अच्छा जो प्रथम सेशन हेतला केउठ हेतला फास्ट सेशन ऑफ आईएनसी आईएनसी रो प्रथम सेशन बॉम्बे ठारे हेतला केते जन डेलीगेटर पार्टिसिपेट करथिले केते जन डेलीगेटर अच्छा एठी किछि एक्स्ट्रा पॉइंट अछि हम मन रखिबा मॉडरेट फेज जे हमरो तुमनकर मॉडरेट फेज हमें काहू कहबा ना 1885 रु 1805 पर्यंत थिला कोन मॉडरेट फेज थिला लीडर ऑफ द मॉडरेट फेज रो लीडर माने को माने थिले आंखर नाम टे ओवरऑल मन रखिबो अदरवाइज किछि मन रखिया दरकार नै तो आपन आसिला ओएलबी कमीशन जे कि भारत रे जो अच्छी माने जो कंपनी रो जो एक्सपेंडिचर होची ताकू माने तदारक पे गोटे कमिशन आसला जहार नाम थला ओएलबी कमिशन एटा केबे आसीथिला एटा को मन रखियो अदरवाइज तेरा किछ मन नै ए कमिशन टा केबे आसीथिला तापर आसला होची कोन ना हाँ प्रोविजन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 परवर्ती अवस्था आसिला जो थे मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला ताको चारि भाग रे विभक्त करा गला आ तर मेंबर संख्या बढ़ा होतला जोटा कि सितर किछ पॉइंट थिला बर्तमान मु तुमको जोटा कि तुम मु थ्योरी क्लास जोटा पढ़े छी ताको टिके आउट के मॉडिफाई कर तो मानको इठी देबाको चाहूची जेंति कि आईएनसी रो जेति कि सेशन सेशन हिच केउ सेशन रे कोन इंपोर्टेंस रहउची फास्ट सेशन हिच बॉम्बे रे 1885 मसीह रे
प्रेसिडेंट अच्छा डब्ल्यूबीसी बानर्जी। सेकेंड सेशन हूँ कौटी कालकाटा 1886 प्रेसिडेंट हूँ दादा भाई नौरोजी। फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भारतर आम जो आईएनसी प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए थे मन रखियो बदरुद्दीन ताइजी जे कि थर्ड सेशन रो प्रेसिडेंट थे। प्रथम सेशन थे किए से डब्ल्यूबीसी बानर्जी। सेकेंड सेशन रे किए थे ना दादा भाई नौरोजी। तापर डब्ल्यूबीसी बानर्जी दादा भाई नौरोजी। तृतीय सेशन जो होता मुस्लिम प्रेसिडेंट थे से किए से बदरुद्दीन ताइजी। तापर फोर्थ सेशन। फोर्थ सेशन रो प्रेसिडेंट थिले किए से ना प्रथम इंग्लिश प्रेसिडेंट थिले जहाँ ना था जॉर्ज यूल। कौन था जॉर्ज यूल। ताले एटी गोटे जिनिस मन रखियो भारत रो प्रथम बा आईएनसी रो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए से ना तुमମାନଙ୍କର बदरुद्दीन ताइजी जे कि थर्ड सेशन रे थिले प्रेसिडेंट। आउ प्रथम इंग्लिश प्रेसिडेंट होचंदी किए से जॉर्ज यूल जे कि फोर्थ सेशन रे थिले प्रेसिडेंट। तो तुमମାନଙ୍କୁ मु सेशन थ्रू रे एटा को मन रखिबी। अच्छा जोड़ा कि 1896 जो सेशन होता जोटी आमर जो नेशनल सॉन्ग अच्छी वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग अच्छी वंदे मातरम तुम पॉलिटर प्रथम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास रे पढ़ी जे से जो सेशन होता जे से सेशन रो प्रेसिडेंट किए थे एटा को मन रखियो। अच्छा मोर एटी क्वेश्चन आसला तपस्विनी तापर आसला जो हाँ तुम मनकर ये जो नेशनल सॉन्ग अच्छी वंदे मातरम आपको लिखी किसे। এটা টিকে এইটি ভুল হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ଚାଟାର୍ଜୀ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି 1901 ମସିହା କଥା। 1901 ମସିହା କଥା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀ appeared on କଂଗ୍ରେସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆସିଥିଲେ କେବେ 1915 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆସିଥିଲେ 1915 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ପ୍ରଥମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ମାନେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ ନା 1901 ମସିହାରେ। କେବେ ମନେ ରଖିବ 1901 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ ଓକେ ମସିହା କଥା ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। फास्ट टाइम गांधीजी अपियर्ड ऑन द कांग्रेस प्लाटफॉर्म से 1901 मसीहा। चलो तापर आसला 1905 मसीहा। 1905 मसीह तुम गोपाल कृष्ण गोखले जे कि प्रेसिडेंट जो समय कौन है स्वदेशी मूवमेंट है। मन रख जो गोपाल कृष्ण गोखले होती पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जोटा कि क्वेश्चन आसे। ओके खाली किसी किसी इंपोर्टाट सेशन गुड़ा आमको मन रखा। तापर आसला 1911 मसीहा सेशन। हाँ 1911 मसीहा सेशन रे ओके फास्ट टाइम जनगण मन इन कांग्रेस सेशन जे प्रथम टाइम थर ओके जनगण मन को ओके चलो आउ इथे किसी नहीं। लखनऊ पार्क टा मन रखियो कहीं ना लखनऊ पार्क रे कौन होता ना तुमकर ये एक्सट्रीम आ मॉडरेट दी जन मिसी। अच्छा मोर क्वेश्चन होची फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस कांग्रेस रो प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट किए थे कांग्रेस प्रथम किए थे आनी बेसांत। तो से केबे हेतिले प्रेसिडेंट 1917 मसीहा केबे थे 1917 मसीहा। ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो होता 1920 मसीह से समय प्रेसिडेंट किए थे लाला लाला लाजपत राय। ओके अच्छा महात्मा गांधी जे आईएनसी रो गोटे थरे मात्र प्रेसिडेंट होती केबे जोटा कि 1924 मसीहा बेलगाम जे कि थरे मात्र होती। अच्छा फास्ट फास्ट इंडियन वुमेन जे कि प्रेसिडेंट होती आईएनसी रे केबे 1925 मसीह ना हूँ सरोजिनी नायडू। देखो ये गोटे जिन तुम लक्ष्य कर देख 1929 कि जवाहरलाल नेहरू
जो समय पूर्ण स्वराज होता 1936 जवाहरलाल नेहरू 1937 जवाहरलाल नेहरू। तो ये गोटे इंपोर्टाट पॉइंट हूँ आईएनसी रो जे कि प्रथम सेशन हेल्ड इन विलेज गोटे गाँव रे होता। आईएनसी रो प्रथम सेशन गोटे गाँव रे होता फैजापुर। ओके कोड फैजापुर FAIZPUR एटा केबे 1937 मसीह किंतु गोटे जिनस मन रख 1938 मसीहा 1939 मसीहा लगातार दी थर प्रेसिडेंट्स इलेक्शन रे किए जीतती ना सुभाष चंद्र बोस जीतती। किंतु सेकेंड जो जीतिले 1939 रे इलेक्शन जीतिबा सत्वे मध्य से हेई नथिले जे कि रि इलेक्टेड माने हेइथिले मध्य किंतु तांको जगह आम क्या रखी राजेंद्र प्रसाद को रखा अपॉइंटमेंट इन द प्लेस जोटा कि जीतिबा सत्वे मध्य से हेई नथिले तांको जगह क्या रखा राजेंद्र प्रसाद को रखा। अच्छा मोर एटी गोटे क्वेश्चन आसुची पिले जे तुम मानकर जे लास्ट प्रेसिडेंट आईएनसी रो बिफोर इंडिपेंडेंट किए थे लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बिफोर इंडिपेंडेंट किसे ना जेबी कृपालिन किस थे पिले जेबी कृपालिन जेबी कृपालिन जोड़ा कि 1946 मसीह होता। मोर कहबार कथा हूँ ए सेशन होता कौटी ए सेशन होता कौटी जोटा कि आईएनसी रो लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंट मीरठ रे MEERUT मीरठ होता जेबी कृपालिन थे। अच्छा तो इथे आउ किछि इते इंपोर्टेंट नहीं सीधा पळे आसवा कोठी ना लॉर्ड कर्जन को विषय किछि हम डिस्कशन करबा कहीं ना से समय रे लॉर्ड कर्जन कर भूमिका मध्य बहुत किछि रहतला मन को पिले लॉर्ड कर्जन मन को जो लॉर्ड कर्जन को समय रे बहुत किछि छै ओके ताको कहा छै he became youngest vice youngest viceroy of India जे कि 39 वर्ष बयस भाइस रॉय होते कहार ना इंडिया भाइस रॉय होते ओके और से समय बहुत सारा रिफॉर्म होती इकोनॉमिकली केसेस रे बहुत सारा जिनस परिवर्तन होती जेमति कि तुम मानकर ब्रिटिश करेंसी वाज डिक्लेयर लीगल टेंडर इन द इंडिया जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट केबे ब्रिटिश करेंट को लीगल टेंडर हिसाब डिक्लेयर कराइथला सेठी मध्य थिला 1 पाउंड इक्वल टू 15 रुपी 1 पाउंड इज इक्वल टू 15 रुपी एटा वैल्यू को मन रखियो आउ कोन थिला सॉल्ट टैक्स से इंट्रोड्यूस मध्य से समय करथिले रेलवे मध्य से समय से रिफॉर्म करथिले जोटा कि रेलवे रिफॉर्म रेलवे विषय हम किछि इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो रेलवे प्रथम एस्टाब्लिश किए करथिले भारत जो रेलवे सिस्टम को एस्टाब्लिश किए करथिले मन रखियो डेल हाउसी किए से ना डेल हाउसी जे ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी जे कि फादर ऑफ द इंडियन रेलवे बोली कह जाए 1853 रे इंट्रोड्यूस करथिले जोटा कि प्रथम जो ट्रेन चलथिला बॉम्बे टू थाने कोठी थला बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर पर्यंत चलथिला किसे जोटा लॉर्ड डेलहाउसी प्रथम रेलवे बाहर करथिले आउ किंतु मन रख लॉर्ड कर्जन कौन करथिले रेलवे को रिफॉर्म करथिले रेलवे को रिफॉर्म करथिले जोटा कि तुमको कमर्शियलाइजेशन करथिले जोटा कि आगुरी सेटा कमर्शियलाइजेशन नथला ताको रिफॉर्म करथिले किंतु रेलवे को प्रथमे बाहर करथिले कि से ना तुम मानकर लॉर्ड डेलहाउसी जोटा कि 1853 रे तो तापर आउ कोन इंपोर्टेंट आसु पिले कि डिस्कशन करबा देखो जेमति कि यूनिवर्सिटी कमिशन 1902 मसीह आसला इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 मसीह आसला तो एमती किछि पॉइंट को मन रखियो एबे पर्टिकुलर पळे आसीबा जो जो इंसिडेंट हिता तोर 1905 मसीहा पार्टीशन ऑफ बेंगल 1905 मसीहा पार्टीशन ऑफ बेंगल मन को पिले कहीं बेंगल को पार्टीशन माने पार्टीशन करा जाता से समय रे बेंगल प्रोविजन टा सब लार्जेस्ट पॉपुलेशन थिला 78.5 मिलियन पीपुल थिले परवर्ती अवस्था को ईस्टर्न प्रोविजन वेस्टर्न प्रोविजन डिवाइड करागला वेस्टर्न प्रोविजन रे किए रहिले ओडिशा बिहार वेस्ट बेंगल रहिला जहां कैपिटल रहिला कलकत्ता आउ ईस्टर्न प्रोविजन रो कैपिटल रहिला ढाका जोटा कि परवर्ती अवस्था में डिवाइड करथिले तथा हमको मन रखियार अछि जे पार्टीशन ऑफ बेंगल केबे हितला 1905 मसिया रे हित मानकर पार्टीशन ऑफ बेंगल
যে পার্টিশন বেঙ্গল হয়ে সারা পরে তুমি লক্ষ্য করিব যে বেঙ্গল এরিয়ারে বেঙ্গলি মাইনরিটি থিবে, মুসলমান অধিক থিবে। তো এই সব কারণ পাই আরম্ভ হয়েছিল স্বদেশী মুভমেন্ট। কোণ হয়েছে স্বদেশী মুভমেন্ট বা বয়কট মুভমেন্ট আরম্ভ হয়েছে, जोटा कि 1905 মସିହାରୁ 1908 মସିହା পর্যন্ত চালিছি। মোর এইটি কোশ্চিন আসুଛି যে ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଗଲା? ମନେ ରଖିବ ଅଗଷ୍ଟ 7 1905 ମସିହାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା ଟାଉନ ହଲ୍ କାଲକାଟା। ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ବୟକଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କହୁଛ ପ୍ରି ଗାନ୍ଧିଆନ ମୁଭମେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିଥିଲେ 1915 ମସିହାରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲା, ସେ ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 7 1905ରେ ଟାଉନ ହଲ୍ କାଲକାଟା ଠାରେ। ଓକେ, ତାପରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପରେ ପରେ ଆଉ କଣ ଆସୁଛି ନା এইটি ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଏ ଯୋଉ 1906 ମସିହା। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଇଏନସି ବୋଲି କହୁଛେ, ଏଇଠି କିଛି କିଛି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାହା କାହା ଭିତରେ? ଆଉ ମଡରେଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। କାହା ଭିତରେ? ମଡରେଟ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆଇଏନସି ର ମଡରେଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଭିତରେ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1906 ମସିହାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଓକେ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ଯେମିତି କି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ତୁମମାନଙ୍କର ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଲାଜପତ ରାୟ କି ଲିଡର ଅଫ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ମାନଙ୍କ ଲିଡର ଥିଲେ। 1906 ମସିହାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହୁଛି ମାନ, ଦେଖ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି। 1906 ମସିହାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କାହିଁକି? ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଲିଡର ଆମର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଇଏନସି ରେ, ମଡରେଟ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଲିଡର ଆମର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଇଏନସି ରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ବର୍ଷ ଲିଡର ହେଲେ କିଏ? ସେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି। କାହିଁକି? ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀକୁ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ବାଲା କିଛି କହନ୍ତି ନା ମଡରେଟ ବାଲା କହନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝଗଡ଼ାଟା ଆଗକୁ ଆଉ ବଢିଲାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ 1906 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଆଇଏନସି ର ସେସନ ହେଇଥିଲା କାଲକାଟାରେ, ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ। ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ। 1906 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ତୁ ତୁ ମେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦି ଭାଗ ହେଇଛି କେବେ ନା 1907 ମସିହାରେ, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସୁରଟ ସେସନ। ସୁରଟ ସେସନ। ଓକେ, जोटा कि कनफ्लिक्ट बिटवीन एक्सट्रीम एंड मॉडरेट, एक्सट्रीम और मॉडरेट भितर कनफ्लिक्ट हो झगड़ा एक्सट्रीम माने कहले कहा बुझे ना लाल बाल पाल। आउ मॉडरेट रो लीडर किए थे? मॉडरेट मान लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। मॉडरेट मान लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। किंतु एक्सट्रीम माने कहा कहले कहुचे लाल बाल पाल। ताले से माने सेपरेट होते केबे? 1907 रे। डिस्टर्बेंस आरंभ होइछि 1906 रे। ठीक से 1906 मसीह आउ गोटे जिनस आरंभ होइछि जोटा कि मुस्लिम लीग। साधारणतः मुस्लिम लीग कहीं आरंभ होता एथिपाई तुम जो स्वदेशी मुवमेंट थिला, मुस्लिम लीग माने स्वदेशी मुवमेंट रो विरोध थे। तो ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁସଲିମ ଲିଗ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ସେ ନା ନବାବ ସଲିମୁଲ୍ଲା, ଆଗା ଖା ଉଲ ମୁଲ। ତ ଏମାନେ ସବୁ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ଯେ ମୁସଲିମ ଲିଗ କେବେ ହେଇଛି? 1906 ମସିହାରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ହେଇଛି। ତ ମନେ ରଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଟ ଆସୁ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ, ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସୋସାଇଟିକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବା, କାହିଁକି ନା ସେ ମାନେ ମାପି ସାରିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଭାଇଚାରାର ଦେଶ ଅଛି, ଭାଙ୍ଗିବନି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଇଚାରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ 1909 ମସିହାରେ 1909 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ। କଣ କୁହାଯାଏ? ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ ଫର ଦ ମୁସଲିମ। ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ। ତା ତ ଯିଏ ଠିଆ ହବ ମୁସଲିମ, ଭୋଟ ଦେବେ ମୁସଲିମ, ତାର ତ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ ହେଇଥିଲା 1909 ମସିହାରେ, ସେ ସମୟରେ ମଲ୍ଲେ ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ, ଆଉ ମିଣ୍ଟୋ ଥିଲେ ଭାଇସ ରହିଥିଲେ। ମିଣ୍ଟୋ କଣ ଥିଲେ? ଭାଇସ ରହିଥିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା
ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଅଛି 1905 1909 ମସିହାରେ ମଲ୍ଲିମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ 1909 ମସିହାରେ ମଲ୍ଲିମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା କଣ ମଲ୍ଲିମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ ପରେ ପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଅଦର ସବୁ କିଛି ଏରିଆ ରହୁଛି ଯୋଉଠି କି ରିଭୋଲ୍ଟ ହଉଛି, ଯେମିତି କି ତୁମମାନଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେଙ୍ଗଲ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା କି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। କେମିତି 1912 ମସିହାରେ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ କାହା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ନା ତମର ଭାଇସରୟ ହାର୍ଡିନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରହୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏରିଆ ରହିଲା। ଓକେ, ତ ଏମିତି ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ। କଣ ହେଇଛି? ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଇଟ୍ ଇಸ್ ଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେବେ ନା 1913 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଯୋଉମାନେ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଫ୍ରମ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତରେ ଯୋଉମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବାହାରେ ଲୁଚିକି ରହିକିରି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏ ଯୋଉ ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟର ପୂର୍ବ ନାଁ ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶ ସେବକ ହୋମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1913 ମସିହାରେ ସେ ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ୟୁଏସଏ ଅଫ ଦ ୟୁଏସଏ ରେ ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହଉଛି ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ। ତ ସେଥିରେ ଲାଲା ହରଦୟାଲ ଥିଲେ, ତୁମର ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ଥିଲେ। ଓକେ, ତୁମର ଏମିତି କିଛି ଲିଡର ଥିଲେ। ବାସ୍ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଯେ ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଛି ଆଉ ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଥିଲା। ତ 1913 ମସିହାରେ ହେଇଛି କଣ ନା ଗଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ 1914ରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଓ କାହାର ମନେ ଅଛି 1914 କଥା? 1914ରେ ହେଇଛି କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯୋଉ ଜାପାନିଜ ଯୋଉଟେ ସିପ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ସିପ୍ ଟା ହଂକଂରୁ ଭାନକ୍ଲୋଭକୁ ଯାଉଥିଲା, ତ ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ ପାସେଞ୍ଜର ଥିଲେ? 376 ଜଣ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଖ କିଛି ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁ ଏସବୁ ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଛି? 1914 ମସିହାରେ କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏତେ କିଛି ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ସିଙ୍ଗାପୁର ମ୍ୟୁଟିନ। ସିଙ୍ଗାପୁର ମ୍ୟୁଟିନର ଖାଲି ମସିହା ମନେ ରଖିବା। 1915 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଛି? ସିଙ୍ଗାପୁର ମ୍ୟୁଟିନ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଛି ହୋମ ରୁଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ହୋମ ରୁଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆଉ ଏଇ ହୋମ ରୁଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋମ ରୁଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଛି? 1916 ମସିହାରେ ହୋମ ରୁଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। এই হোম ରୁଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ତିଲକ। କିଏ ତିଲକ? ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଆନି ବେସାନ୍ତ। ତ ତିଲକ ଆଉ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଦି ଜଣ ସେପାରେଟ ହିସାବରେ ହୋମ ରୁଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ତିଲକ, ଯିଏକି ଏପ୍ରିଲ 1916ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ନା ବେଲଗାମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ଇଜ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ହାଭ୍ ଇଟ୍। ସ୍ୱରାଜ ଇଜ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ହାଭ୍ ଇଟ୍। ତ এই କନସେପ୍ଟ କାହାର ଥିଲା? ତିଲକଙ୍କର ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏ ଯୋଉ ହୋମ ରୁଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତିଲକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନି ବେସାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା 1916 ମସିହାର ହୋମ ରୁଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ସେଇ 1916 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯାହା କହୁଛେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ। ଦେଖ 1906 ମସିହାରେ 1906 ମସିହାରେ କାହା ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି? ମଡରେଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବଢି ପାରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁରଟ ସେସନ 1907ରେ ମଡରେଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି। ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି କେବେ ନା 1916 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟରେ, ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇନ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ମଡରେଟ ଆଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସଟା? ମୁଁ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସାରିଲିନି, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସମୟ ବି ମୁଁ ପଢେଇ ପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସାରିବି। ଆଉ ମନେ ରଖିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଟିକେ କହିଦଉଛି, ବହୁତ ସାରା ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜନ ଥିଲେ ଟିକେ। ଦେଖ ଏ କ୍ଲାସର ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପିଡିଏଫ୍ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଯୋଉମାନେ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚରେ ଅଛ, ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରିଲିମର ରାପିଡ ଫାୟାର କିମ୍ବା ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ରେ ଅଛ କିମ୍ବା ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚରେ, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାପିଡ ମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହଉଛି ମାରାଥନ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ତମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଅଛି ସେତିକି ମୁଁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି, ଯୋଉଟା କି କ୍ୱାଲିଟି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଛି। ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚରେ ଏଟା ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ତମମାନଙ୍କୁ ନଉଛି ଅବଭିୟସଲି ଓଏସ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜଏନ୍ କରିଛ,
तो परफेक्ट यही जिनस को फॉलो कर आउ तुम जो टाइम टेबल देछि रैपिड फायर जो मैराथन क्लास से जिन खाली कंप्लीट हो जाओ। ओके, कंप्लीट हो जाओ तापर आम एमसीक्यू को स्टार्ट करवा आ मन रख वंस थे समस्त मैराथन कंप्लीट होला परे तापर मो भीतर और मासे एबव टाइम रखिए जो थे कि पर डे 50-60 क्वेश्चन डिस्कशन खाली क्वेश्चन से किसी थ्योरी ना तो टिके समस्त कोऑपरेट करो बहुत शीघ्र आम थ्योरी को सारिबा तापर हम क्वेश्चन आंसर को पड़िया। ओके, थैंक यू।